Cicu, 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 cicu. Wow, gak sujok, ya sebah. Hello public, andiki mungna anga ino mobile charging holder ko thai namnya. Ya software ko SketchUp ni aga na yan 3D modeling software nga. Diki mungna ya ko thai na kata changna na skill dike nasu YouTube rong ba changna kata mana ya ni mungna skill na mana ya ni mung ba kai yang na ko make yang thari achum ni mungna print again 3D printer software 3D printing machine no pula no print again diki mungna ya ko da thari mutungo ya tisa inch to song ani muna ya inch ko change kana minga je ko de windows kang window neng chingbo diki muna model info ya no millimeter rabo area ko millimeter anangin millimeter diki muna volume ko millimeter diki muna rectangle shape sulbo mobile charging ko thojok thwade de mangba tisa ye ko make thari achna asna me ko thoin thari rectangle ko circle ko ba thoin ajo exactly an thang de diki muna daw thona sa na jok thoin thari agno ya circle ay muna ko na tisa silja na chok ya mo ikon se khat ke muna rounded shape ta kata ni muna exactly razu so point to point razu so kom ni ba but circle na asman ko ba razu so chi bo tat ni na 또 corner cross kana 이건 라떼 no 좀 coba son dice corner square dak ko triangle dak ko kalong mosan ito ya ko mangya ko siya ya ko pasala gimana ya chibak pa ya ko ngai ko taragati mis ko no making ka kachum ya ko thari mutungo tao मैं को 3D print काचन orang ko bana suna video miskongen lagi mana 3D print ka orang ko nga phalna ba chanching achim ja ko de na song brena man gen ni mana song order ba kana gen ma ko shape rang ko print kana mi achim na song mai ko nanga achim mai rang ko nanga achim mai parang ko nang achim je kaya de to mobile charging holder ko print kai nga lagi mana mai barang asong order dong de nga seal rang ba thaya seal rang ko ba tharia deke mang na 3D print kaya deke mang mga action figure ang ko pa print kay nga diki mangna na songni maiba nanggin ore frame lang ko ba nga frame photo frame na ko barang ko nang 3D print articulated aro na songni logo rang ko print kana mana logo rang ko print kay nga 3D design no 3D text ko ba na song beaming rang ko that na mana again 3D text to nanggin chimo de print kay miskin video ge sa donggen ano ba 3D text ko ba kay miskin 3D text ra nasong nantin desktop ba nasuni desk rang ba dunna gata mangen ba nasuni 3D text ko nasuni YouTube account rang na banga 3D print katken jekon nasong nangacham jekai nasuni YouTube play button no mo ko ba nga print kana gata thayan thang tharim na print kana gata managen nasong chonni nangyen chonni ba nasong arama merang ko ba nasong nanggin chimo de nasong 3D print ka nang naki ano danga print kaya naman gan ya ko Cura slicer software do tari man ko print lagi daw na suna jol make print ka 3D print ko fast forward to time na mesot ken jol yang china mitela